এদিকে ধানবাদের অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা। বাংলায় কোথায় কোথায় অস্ত্র পাচার, কাদের বিক্রি করা হচ্ছে অস্ত্র, জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। গতকালই কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এর অভিযান চালানো হয়। অভিযান বিহার পুলিশকে নিয়ে, এবং সেই অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল 5 জনকে। 4 কর্মীকে মুঙ্গের থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, এমনটাই জানিয়েছেন বাগমারার এসডিপিও। ধানবাদে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা এবং কোথায় কোথায় অস্ত্র পাচার হচ্ছে, কাদের বিক্রি করা হচ্ছে সেই অস্ত্র, জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। গতকালই পুলিশের যৌথ অভিযান এবং পাশাপাশি বিহার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল 5 জনকে। शाम में एसटीएफ कोलकाता, एटीएस रांची एवं धनबाद पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम सिंगड़ा महुदा थाना क्षेत्र में जो है छापामारी की गई है। छापामारी के क्रम में जो है वहां एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और वहां से काफी मात्रा में जो है अर्धनिर्मित और निर्मित जो बना हुआ है वो पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही जो इक्विपमेंट्स पिस्टल बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे उनकी भी भारी मात्रा में जब्ती हुई है और इसमें कुल जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।